موبائل بند کرو بھائی، سارے اپنے موبائل بند کرو. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت مرحوم و مغفور جناب محمد سعید صاحب دے ایصال ثواب واسطے ہے. جو کچھ میں تساں دوستاں دی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا،
اور جو کچھ تساں دوست سنن دی خواہش لے کے تشریف گنائے ہو، میں شروع دے اندر اے دعا کرن لگا کہ اللہ کریم میرا بیان کرنا اور تساں دوستاں دا سماعت کرنا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے مرحوم و مغفور محمد سعید صاحب دی بخشش اور رفع درجات دا ذریعہ بناوے۔ انسان نیندر دے اندر جڑے خواب دیکھدا ہے، اس خواب دیاں ترے قسماں۔ اگر انسان نیندر دے اندر اپنے آپ نو کوئی چنگا کام کریندا ہویا دیکھے تو اس خواب دا نام ہے رحمانی خواب۔ اگر خدا نخواستہ انسان نے خواب دے اندر اپنے آپ نو کوئی گناہ دا کام کریندا ہویا ویکھے، اس خواب دا نام ہے شیطانی خواب۔ لیکن اگر انسان دے اندر جڑے کم کار کردا رہی ہے تے اوے کم کار رات کے ٹائم خواب دی شکل ہی سامنے آ ونجن تا اس خواب دا نام ہے نفسانی خواب۔ یہ ساریاں تقسیماں تواڈے سارے خواب دیاں ہیں۔ اللہ کریم نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا دے اندر بھیجن، اللہ دے ہر پیغمبر نو آمن والا خواب اے اللہ دی وحی ہوندا ہے۔ بخاری شریف دے اندر لفظ رؤیا الانبیاء وحی رواہ البخاری۔ سارے انبیاء علیہ السلام نو نظر آمن والے خواب اے انہاں دی اپنی خواہش نال نہیں ہوندے، بلکہ اللہ کریم دا حکم تے اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ اج دی اس حاضری وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خواب سناونا ہے۔ پہلے دوبارہ میں الفاظ دہراون لگا بخاری شریف دے۔ رؤیا الانبیاء وحی رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے فجر دی نماز دا سلام پھیرن تو بعد صحابہ کرام والے پاسے چہرہ انور پھیر کے پوچھ دے ہونے میرے ساتھیوں، تواڈے وچوں کہ میرے ساتھی نو رات دے اندر کوئی خواب نظر تے نہیں آیا؟ اگر کہ ساتھی نو خواب نظر آیا ہوئے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بیان فرمیندے ہیں۔ ایک دیوار فجر دا سلام پھیرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتے ہیں کہ بندے تواڈے وچوں کوئی خواب تے نہیں ویکھا؟ صحابہ کرام عرض کرن لگے نہیں حضرت، کہ بندے ساڈے وچوں خواب نہیں ویکھا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جری رات گزری ہے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ویکھے۔ صحابہ کرام نو شوق پیدا تھیے، سارے خواب دے اندر تخلطی دا امکان ہے، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں حضور صحیح نے کیڑا خواب ویکھا ہونا ہے۔ حضرت نے تساں بیان فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات نو خواب وچ دو بندے میرے کول آ گئے، آکھن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال چلو۔ آپ فرمیندن خواب دے اندر انہاں دوہاں بندہ نال میں چل پیا، مینوں کوئی پتہ نہیں یہ دو بندے کون ہیں۔ چلدے 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 مینوں لے گئے ایک میدان وچ، ایک بندہ بیٹھا ہے پیراں دے بار زمین تے، ایک بندہ باہن والے بندے دے نال کھلوتا ہے تے کھلومن والے بندے دے ہاتھ دے اندر لوہے دی زنبور ہے، پلاس زنبور۔
ਬਾਮਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਮੂਰ ਨਾਲ ਛਿਕੇਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਚਿਰੀ ਵੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਰਨ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਚਿਰੀਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਛੁੜੇਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਚੀਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਛੁੜੇਂਦਾ। ਉਹ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਚੀਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਕੀਏ ਕੌਸਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ तुसा साडे नाल अगू ते चलो, इस बंदे नाल क़यामत होनी इहो सज़ा वाला सलूक थींदा रसी। तुसा ते मैं जींदे दोस्त हैं, जरा जियां कंडा पुड़ वञे सानू कितनी तकलीफ थींदी है। कल ज़ोहर दे टाइम में दरिए खानम जिस वेले गड्डी तो उतरे हैं ते बैठे हैं बयान तो पहले मैनू अंगल ते डबूख लड़ गई है। कल दी गल है इतनी तकलीफ साथी नमक गिने ते फलानी शैला ते दम जरा जी तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी। अंगिल इतनी सुझ गई कल मैं दी ते जैदियां जीते बंदे दियां वाछां पईयां चिरींदियां होवन उसदा हाल के होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बंदा ने उसकी हकीकत बयान नहीं की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैनू चले दे होर मैदान दे अंदर घिन गए। दूसरे मैदान दे अंदर एक बंदा लेटा भी है जमीन दे उत्ते, दूसरा बंदा नाल खलोता हुए। खलोण वाले बंदे दे हथ दे अंदर एक वसनी पत्थर है जाके मरे दे ओ समण वाले बंदे दे सिर च पत्थर लगन नाल बंदे दे सिर दे टोटे टोटे थी वैन पत्थर तूर वन पौंदे। ए मारन वाला बंदा पत्थर चावन वास्ते वैंदा जिस वेले पत्थर चाह के आंदा उस बंदे दा सिर अल्लाह ने ठीक कर छोड़ा आंदा। वद पत्थर मरे दे वद सिर पाश थी वैंदा पत्थर दूर वन पौंदा बंदा चावन वास्ते वैंदा अल्लाह करीम मंदे दे सिर नूं दोबारा दुरुस्त कर छोड़े दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैनू नाल लैके आउण वाले दो बंदे हो, ये बंदा कौन है। दोए बंदे आखन लगे अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जरा अज़ाब वाला मामला इस समण वाले बंदे नाल थीदा भी है, क़यामत होनी थींदा रासी तुसा सारे नाल लंगू ते चलो। ये ख्वाब बयान करे दे पैम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे ये बुखारी शरीफ की हदीस ने असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कुरान पाक तो बाद सारी दुनिया की किताबां विचों सही तरीन किताब बुखारी शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगू ते मैनू नाल लेके दोनों बंदे गए। एक मैनू तनूर नजर आया जिस अंदर भां दे शोले भड़कदे पैन। मैं लफ्ज बड़े मोहतात बोलने मैनू हया आंदा है, मैं लूज स्टॉक दा मुखालिफ हां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तनूर दी भां दे शोलां विच मैनू बेलिबास मर्द ते बेलिबास बीबियां नजर आईन। जिस वेले भाग शोला उत्तू देवेंदे भाग शोले नाल उत्तू दे निकल आंदे शोला तले वेंदे तले चले वेंदे चीखो पुकार दर्दनाक हाल शुरू है। मैं नाले अपने दूसरे रहनुमा उन्होंने सवाल किए बेलिबास मर्द बेलिबास औरतां भाद अंदर सड़न वाले कौन आखन लगे अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां बंदियां नाल मर्दां ते औरतां नाल क़यामत होनी है दर्दनाक अज़ाब वाला सलूक थींदा रासी तुसां साडे नाल लगू ते चलो।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے مینوں لے کے چلے گئے اگلے میدان وچ ایک تالاب نظر آیا ان دے اندر پانی نہیں خون دا بھرا ہویا خون دے بھرے ہوئے تالاب وچ درمیان دے اندر ایک بندہ ہے جیرا تردا تردا کوشش تے محنت نال کنارے تے پہنچ دے تے جس ویلے خون دے تالاب دے کنارے تو نکلن دی کوشش کرے دے کنارے دے اتے پتھراں دا ڈھیر لگا بھی ہے ایک بندہ کھلوتا ہے جرا چاہ کے پتھروں نکلن والے نو مرے دے او بندہ دوبارہ خون دے تالاب دے درمیان وینڈا دے واتو تردہ تردہ کنارے تے آنے نکلن دی کوشش کرے دے پتھر جا کے کنارے والا بندہ مرے دے بندہ دوبارہ درمیان ایونڈا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا میرے نال لے کے امن والے ہو رب رو اے بندہ کونے آکھن لگی اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک بندے نال اسام والا معاملہ تھی دراسی تو سسڑ نال لگوتے چلو چار بندے سامنے آ گئے واجہ چری دیا پین ایک زبور نال نمبر 2 جرے بندے دا سر پتھر وزنی نال ٹوٹے ٹوٹے تھی دا بھی ہے نمبر 3 بے لباس مرد تے بے لباس عورتاں جہنم دے اگ دے تنور دے شولا دے اندر سڑن والے تے نمبر 4 خون دے تالاب دے اندر ترن والا نکلن دی کوشش کرن والا بندہ انہاں 4 بندہ دی حقیقت جڑ بیان نہیں کی تھی انہاں 2 نال علی رہنماواں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے مینوں نال لے کے پہنچے ایک باغ وچ ایک درخت تلے حسین و جمیل بزرگ بیٹھا ہوئے سامنے اودے چھوٹے چھوٹے بچے دے بچیاں بیٹھے ہوئے جویں موتی چمکن والے ہوندے تے اس بندے تو ہٹ کے ایک ہور بندہ بیٹھا ہے جے سامنے بھا بلدی پئی ہے لکڑیاں بھی دیندہ بیٹھے تاکہ اس بھا دی تپش گھٹ نہ تھیوے ساڑیاں ماں بھینا اگ ذرا مٹھی ہون لگی ہو نوی لکڑی لا چھوڑی اگ نو تیز بیٹھا کرے نے میں رابرہ دو پوچھائیں کہوں کہ حضرت اگو تے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایک درخت دے اتے چڑھا کے منو باغ دے اندر لے کے گئے بڑی عالی شان نعمتاں مینوں باغ دے اندر نظر آئیاں حیران کن میں چیزاں ویکھیاں باغ وچ کچھ مرد نظر ہیں عورتاں نظر آئیاں جوان نظر ہیں ضعیف العمر بندے نظر ہیں اے یارو کیا معاملہ کہ حضرت اگو تے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس پہلے باغ نالوں اعلیٰ باغ دے اندر مینوں گھن کے پہنچ گئے ایسی عالی شان بہترین نعمتاں جو پچھلے باغ دیاں نعمتاں مقابلہ انہاں کر سکدیاں میں کہ یار ایک دی جگہ ہے آقا لگی حضرات سرا اتو تے ویکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اتو تے نظرہ چاہ کے ویکھے میں نو سر دے اتے سفید بدل نظر آئے اس بدل دے بارے انہاں نسل ہے انہاں خیال کرے میں پیچھے تے آمان لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری رات میں نو ٹرایا نے ساری رات میں نو چلایا نے میں نو دسو تو صحیح تساں کونو تے سارا منظر کیا ہے دین جھگڑے دا نام تو نہیں دوستو دین کوئی ہاتھا پائی دا نام تو نہیں بھائیو دین تا پیار محبت دا نام ہے سمجھن سمجھاون دا نام ہے امن تے سلامتی دا نام ہے اسلام سلامتی کو لوہے تے ایمان امن کو لوہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم جرا کی تو سلام لگا سارے دوستاں نے قبر دے ونجن تاکہ عقیدہ دل دے اندر رکھنے ہیں عقیدہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا وڈا عالم اللہ کریم نے نہ بنایا ہے نہ قیامت ہونی بناونا ہے ابراہیم صاحب جملہ سونا من لگا ہوں
جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے علم سمجھے وہ مسلمان نہیں جرا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نو کم علم سمجھے اسا اس نو مسلمان نہ سمجھے دے رب کائنات دی قسم جتنے انسان آج تونی دنیا دے اندر آئین یا قیامت تونی آونن انہاں سارے انساناں وچوں اولیاء کرام بھی ہومن شہداء بھی ہومن صدیقین بھی ہومن نہیں دوستو سارے انبیاء علیہ السلام بھی ایک پاسے ہومن سارے انبیاء کرام دا علم مل کے بھی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک کتنی بڑی تہمت ساڑے تھے لوگ آکھتے ہیں کہ تسا نبی پاک کو بے علم سمجھیں دیو معاذ اللہ آپ نو کم علم سمجھیں دیو معاذ اللہ 100 بار اللہ دی درباری توبہ اے جی عقیدے المدوسہ مسلمان نے سمجھیں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم دے لحاظ نال سارے اولیاء تو درجہ زیادہ ہے علم دے لحاظ نال سارے شہداء تو درجہ زیادہ ہے علم دے لحاظ نال سارے صدیقین دے علم تو زیادہ ہے علم دے لحاظ نال آپ دا مقام سارے انبیاء کرام دے علم تو زیادہ ہے باقی سارے مرتبے دے شانہ دے نال آپ دے علم دا مقاملہ کائنات دے اندر کوئی بندہ نہیں کر سکتا لیکن اتنا بڑا عالم ہونے دے باوجود عالم الغیب ہونا ہے صرف میرے رب دی شان ہے اللہ تو بغیر کوئی عالم الغیب نہیں آؤ ہم سبق دے ہم قرآن پاک دا حوالہ لکھا بڑے حوالے ہیں سورت دنا سورت الحشر آؤ جی یہ دیکھو سارے دوست میں جھا کھولیے جھائی ہوا نکل رہی ہے میں حافظ ہی نہ دیکھو تو صحیح میں سورت دا ناچ ہے نا سورت الحجر جھا ہوا نکل رہی ہے دیکھو میں حافظ ہی نہ نمے کو نشانی رکھی ہوئی واہ میرا اللہ اترام والے ڈاڑھے لوگوں کرامتا نہیں میں منے دے لیکن کرامت اختیار ولی دا نہیں ہوتا اختیار اللہ دا ہوتا یہ حوالہ کھولنا چاہنا ہم آیت نمبر 22 ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں دلیل کے لیے عالم الغیب والشہادہ غیب دا علم رکھن والا بھی صرف اللہ ہے تے حاضر دا علم رکھن والا بھی صرف اللہ ہے 26 پارہ سورت دنا سورت الحجرات فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یہ میرے سامنے سورت الحجرات کھلی آیت نمبر 18 آخری آیتیں سورت دی میں انگلی رکھی ہوئی ہے شک نہ کرے کائنات والو آسمان دا اور زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے 7واں پارہ سورت دنا سورت الانام یہ میرے سامنے سورت الانام کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 50 یہ میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے ہوتے اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا عالم الغیب میں آمنہ دلال اتنی شان دے مقام دے باوجود غیب نہ جاندہ غیب جانن والا صرف اللہ ہے سبق تُسا روحے کون ہو بھائی میں کو ساری رات تُسا ٹوری رکھا ہے سبق زندہ پیغمبر حسینہ وچ حسن پیغمبر
جمیلہ وچوں اجمل پیغمبر، شریفہ وچوں اشرف پیغمبر، کریمہ وچوں اکرم پیغمبر، سید الاولین پیغمبر، سید الاخرین پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، خاتم المرسلین پیغمبر، آمنہ دلال پیغمبر، محبوب رب ذوالجلال پیغمبر، اتنی شان دے مقام دے باوجود عالم الغیب نہیں۔ جی عالم الغیب ہوں دے تا پچھن دی کیری لوڑ ہے جو تو ساتو ہیں کونو۔ اور میں کیویں مننا جو پاکستان دے موئے ہے بجان میں زندہ آمنہ دلا تو ساڑویں کونو تیجرہ سارا منظر ویکھا سے ایدہ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنے لگے میں جبرائیل اے میکائیل فرشتہ ہے۔ اچھا جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک دوبار تشریف کی دیا من مکہ شریف دی گل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک مکہ شریف دی پتھریلی زمین ہے۔ ہائے یہ کوئی معمولی نسبت نہیں دوستو، یہ میرے سامنے آخری پارا تے سورت دانا ہے سورت البلد۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ یہ پہلی دعا تھا میں اللہ نو مکہ شریف دی سوئے، مکہ شریف دی سو کیوں چاہتی ہوئی؟ اتنا زمزم دا چشمہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان اللہ پتھر، مینا دا میدان ہے، مزدلفہ دا میدان ہے، عرفات دا میدان ہے، صفا مروہ پہاڑی ہے، جبل رحمت ہے، جبل نور ہے، غار ثور ہے، غار حرا ہے۔ اللہ فرمائے دے اے شیعہ دا میرے محبوب تو پہلے بھی ہن پیاں مکے چھے، آج کیوں قسمہ چیدہ بیاں وانت حل بهذا البلد۔ قربان ونجا قرآن پاک دی عظمت تو اس واسطے میں اللہ قسمہ چیدہ بیاں کہ مکے دی زمین نال میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں ہویاں۔ یہ نسبت کوئی معمولی تھا نہیں۔ اردو سمجھنا لے دوست، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، شفیع المذنبی ہو کر، امام المرسلین بن کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو۔ ہائے ہائے قدم بوس حضور دے قدم نال لگے سرے، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ میں تو گل سناوا تو عقل دنگ رہ وجن۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک بندے نے زبان نال گل چکی تھی مدینے شریف دی مٹی خراب ہے۔ وہ ناراض نہ تھی ہوتا جملہ آکھا چاہ جیویں اتراواں دا پانی خراب ہے۔ ملکاں دا شہر ہے، میں ڈرتا میں پردیسی بندہ علاقہ ہوتا ہے بڑا اور کئی علاقے ہن مٹی ٹھیک نہیں، بندے دی زبان وچوں نکلے مدینے شریف دی مٹی ٹھیک نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے نو قید کرو، 3 کوڑے مارو اس نو کنڈ دے ہوتے کنڈ چھلی ونجے سے۔ لوگا کھن لگی حضرت ایڈی سخت سزا کیری بندے نے گل چکی دی وڈی، یہ گجا کسنا مدینے شریف دی مٹی ٹھیک نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا اے تھا تھوڑی صدا میں اس وقت سے تجوین کی دیئے، جیری زمین نال میرے محبوب دے قدم لگے ہوئے او مٹی کی میں خراب ہو سکتی ہے۔ حضور دے قدم لگے ہوئے مٹی خراب ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنین مکہ شریف دی زمین تے چل دے ویندن جبریل سامنے آئے انسان دی شکل چا آپ نے فرمایا جبریل میرا دل چاہتا ہے اصلی شکل میں کو دیدار کراویں ہا جبریل آکھن لگا حضرت تو سم برداشت نہ کر سکسو فرمایا نہیں دل دی جو خواہش ہے جبریل اصلی شکل دے اندر ظاہر تھی ہے زمین تو گن کے آسمان تک 500 سال دا سفر بن دے سجے کھبے ہوتے تلے سارے افق نو سارے علاقے نو جبریل نے اپنے جسم نال گھیرا ہویا ہے حدیث پاک ہی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بے ہوشی تاری تھی گئی طبیعت جرولے سنبھلیے جبریل چھوٹا تھیمنا شروع تھی گیا ہے انسان دی شکل بن کے سامنے آ کھلوتے حضرت میں تا پہلے بھی عرض کی تھی تو سا ویکھ نہیں سکنا برداشت نہیں تھی سکنا سادے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جوہر القرآن نے اندر لکھا ہے سارے انبیاء کرام وچوں کہ پیغمبر نو جبرائیل اصلی شکل کی نظر نہیں آیا صرف آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت جنہاں نو جبریل پوری زندگی کے اندر 2 دفعہ اصلی شکل کی نظر آیا ہے ابو جملہ سنو نا حیران تھی ونجو ساتھی بلکہ 2 جملے حضرت میں تا پہلے بھی عرض کی تھی تو کل برداشت نہیں تھی ہونا اللہ نے میں جبریل دے 600 پر بنین اتنا بڑا وجود تو سمیدہ ویکھے برداشت نہیں کر سکے اجل تا میں اپنے 600 پراوی جو 2 پر کھولے ہن 598 پر تا میں کھولا ہی نہیں اگلا جملہ کامل توجہ ہے جبریلہ کھڑنا گا حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا وجود ہے جن میں 2 پر کھولین اللہ نے میکائیل فرشتے دا جسم میں جبرائیل دے جسم تو ہی وڈا بنایا ہے دوستان دی منت کرنا میرے دوستان بھائی ہو تو میرا دین ایمان دا رشتہ ہے شک نہیں کرنا کیوں کائنات دا نظام درم برم تھی سکتا ہے آمنہ دلال دا فرمان حلت نہیں ہو سکتا جبریل تے میکائیل فرشتین انسانہ دی شکل اصلی شکل ہی تا برداشت نہیں تھی دا انسان بن کے آیا حضرت میں جبرائیل میکائیل ہون تو سا خواب دا مطلب دسینے او بندے کونن سارے ہیں پہلا بندہ جرا تو نظر آئے ہے زبور نال لوہے دی واچو چری دیاں پین قیامت ہونی یہ سلوک تھی دراسی یہ جھوٹ بولنا اللہ بندہ ہے معاف کرائے میں تو نے چھوٹا بھائیاں اسا تو جھوٹ بول کے فخر محسوس کرے نہیں ساکو آخر دی سزا دا چنتا ہی نہیں وال دیوڑے کوڑ ساڑا پکڑا گیا بات دوستان ہو گئی جی میں تو انہیں گب کی تھی یار میں تو انہیں دل خوش کرنا چاہتا ہوں ہائے اور میری ماما بھیڑا واسطے مسئلہ ہے حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ایک بی بی ہے اپنے بچے نو سڑے نہیں پئی عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو بچے دا نا ہے آکھن لگی پتر جلدی آ میرے ہاتھ دے اندر شہد تینو شہد دیونا چاہیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کے فرمایا اماں تیرے ہاتھ دے اندر کیری شہد بچے نو کیری شہد دیونا چاہنی اس ہاتھ کھولا ہے تلی دے ہوتے کھجور دا دانا پیا ہے حضرت پنڈ دا دانا اپنے معصوم بال کو دیونا ہی سدیں دی پیاں آپ نے فرمایا جے تیرا ہاتھ خالی ہوندا انہیں اس نو آکھیا تینو شہد دیواں ملاون واسطے اللہ دے دفتر وچ تیرا بہت وڈا جھوٹ لکھا ونجے ہا اساں اپنی اولاد نال کے کرے نے جھوٹے بہانے بنا کے سدا آپ پتر تینو شہ دیواں نیڑے ہے پکڑی دا کہ شہ تک انہیں انہیں پیار کرنا ہے تینو یہ جھوٹ لکھا کے ماں پیو دا میں کتھوں لے ہم اللہ دے سچے ولی آئے پیر پیران
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹی عمر ہے سفر دے میں دے پین میں دوستنوں سنے نہ ہونا ڈاکو حملہ کر گئے سارے قافلے وانا نو لوٹیں دے ڈاکو حضرت شیخ جیلانی کو لے پتر تیرے کل کری شے فرمان لگے 40 سونے دے دینارن 40 سونے دے دینار تو سارے قافلے اللہ سامان مل کے 40 دیناراں دی قیمت نو نہیں پہنچ سکدا ڈاکو نے اپنے سردار نمائندہ سایا سردار دوڑ کے آ گیا ہے پتر تیرے کول 40 سونے دے دینار نہ کجیا کتن کبھی اسی اندر علی جیبی سیتے ہوئے نا سردار آکھن لگا ایسے موقع تے لوگ اپنا سامان لکاون دی کوشش کریں تے گل دسی کیوں ہے جا سچی شیخ جیلانی تڑپ کے فرمایا ڈاکواں دا سردار جس ویلے گھروں علم پڑھن واسطے میں روانہ تھی من لگا ہم دیندار اما میں کو نصیحت کی تھی پتر ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا ساری اماں بھیڑا مٹھو سکھیں دی اپنی اولاد نو جھوٹ ہی قربان ونیا دیندار اما تو سندھ دے اندر ہی عالم نال میری ملاقات ہوئی چند مہینے پہلے آکھن لگا میں نو اما دسے کہ ساری عمر بچہ میں تینوں بغیر وضو دے دودھ نہیں پلایا ساری عمر نتیجہ جو عالم دین دا کم پیا کرے دے قرآن و حدیث دی خدمت پیا کرے دے وہی تمام ہنہ اولادی میں پڑھ دی گئی معاف کرے اے لکھے جس ویلے ساری ماما دیندار نہیں تے جس ویلے اولاد جوان تھئیے اما دیندار نہیں بے دین نہیں اولادی بے دین بنی کھلوتی اما گل کرے دیئے پترہ تھے کتی بھونک نہیں ابا گل کرے دے پترہ دے چپ کر بے کہ بندے نو گل کر دے ابا بندہ ہی نہیں اسا اولاد دی کیری تربیت تے تعلیم دا خیال کیتا ہے توقعات کیری رکھے نے ہائے ہائے حیران تھی گیا ڈاکوان دا سردار اپنے ڈاکوانوں کر کے آکھن لگے اے چھوٹا جتنا بچہ تھی کہ اماں دی گل منے دے اسا ایڈے بڑے بندے تھی کہ سچے اللہ دی گلاں تے حکم نے منے دے میرے دل تے اثر تھی گیا میں توبہ تیم تھی نا سردار دی توبہ دے کے سارے ڈاکووں نے توبہ کر چھوڑیے قافلے والا نہ لٹا سامان بھی واپس لے لیتا نے ایک سچ بولن دا فائدہ کے تھی ہے سامان قافلے نو واپس مل گیا ہے ایک سجدہ فائدہ یہ تھی ہے حضرت شیخ جیلانی دے پیسے بھی بچ گئے تے ایک سچ بولن نال اللہ سارے ڈاکو گناہگاراں نو توبہ دی توفیق بھی دے چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جبرائیل تے میکائیل آکھن لگے لوہے دی زبور نال جنیا باچھا چینیاں پین چیخو پکارے دردناک حالت اے صدا قیامت نہیں مل دی راسی او بندہ ہے جری جھوٹی گلاں بیان کرن والا ہے لوگاں وچ قرآن دے لفظ اے میرے سامنے تیسرا پارہ سورۃ کا نام سورۃ آل عمران اللہ کریم نے جنتیاں دیا نشانیاں بیان کی تھیں فرمایا صابرین سورۃ آل عمران کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 17 اے قرآن پاک دا حوالہ سامنے جنتی کون ان صبر کرنے والے ہائے ہائے تے ماتم کرنے والے نا میری اماں بھیڑا مسئلہ سنیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شق الجیوب وضرب الحدود ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی ہے یہ مصیبت ہے یہ فوتگی تھی گئی ہے نقصان تھی گئی ہے آپ نے فرمایا جرا بندہ اپنے گل میں تے کرے بان پھاڑے چہرے تے رخسانہ دے اتے چڑھنا دے تھپڑ مارے انہیں وین کرے جی میں دورے جاہلیت دے لوگ وین کرے نیان ایسے بندے نال میں آمنا دلال دا کوئی تعلق نہیں ہنجو ہمنا منع نہیں رونا منع نہیں ماتم کرنا منع ہے سینہ گڈنا منع ہے
سر دے وال نوچنا منع ہے، وین کرنا منع ہے، ہنجو وہامنا منع نہیں، ہنجو وہامنا منع ہوندا تا 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی وچ ابا یان یعقوب علیہ السلام رو رو کے اکھیاں سفید نہ کر باویں نا جھوٹا بندہ الصابرین صبر کرنے والے والصادقین ہر معاملے دے اندر سچ بولنے والے تے نمبر 3 والقانتین اللہ دا حکم مننے والے نمبر 4 والمنفقین اللہ دے رستے دے خرچ کرنے والے رمضان تازہ تازہ گزرے اسا روزے رکھے تے آکڑی چاہ گئے وڈی شے بن گئے ہیں پھرانے تا روزے نہیں رکھے میں پورے رکھے ن پھرانے تا تراویہ چاہ کے قرآن نہیں سنایا میں تا ساری تراویہ آکڑ نہیں کرنی اللہ کریم نے 4 نشانیاں بیان کر کے فرمایا نمبر 5 والمستغفرین بالاسحار نیکیاں کرن تو بعد سحور دے ٹائم صبح صادق دے ٹائم اللہ تو کمی بیشیاں دی معافیاں منگن والے اللہ نے کمال کیتے سے سارا کوئی کمال نہیں یہ کوئی کمی بیشی تھی بھی گئی اپنی رحمت نال معاف کر استغفار کرنا لگا یہ تا راز ہے شریعت دا مسئلہ جس ویلے نماز دا سلام پھرے فرض نماز دا سلام پھر کے بندہ 3 دفعہ کہ استغفر اللہ کیوں اس واسطے استغفر اللہ کھڑے اللہ نماز میں پڑھیے کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے اپنی رحمت نال معاف چا کر دوجا بندہ جیدے سنو ٹوٹے ٹوٹے کرے دے بین پتھر مار مار کے سبق یاد ہے نا ایک کون بندہ ہے اکے مسائل دا پتہ تہائی وعد سنتا تہائی دین دا علم تہائی لیکن عمل نہیں کیتا واسطہ بڑے سننے ہیں تقریران تا بڑی سننے ہیں ہیک کرنی جو سنیاں تے دوتھی جو کڑ چھوڑیاں اور المیہ یہ ہے کہ جس ویلے جلسہ ظہر تو بعد شروع تھی آتے اثر دے ٹائم مکہ سارے جماعتی ساتھی موٹر سائیکلہ دے باندھے ککا مرے دیتے گئے نماز دا کوئی ہوش کو نہیں غلط ہے اللہ ماشاءاللہ یہ واز سننا آئی کرنا دے چسکیاں واسطے معاف کرے یہ تڑیہاڑے قیامت دیکھ سے سوال تھے تا پتہ لگ سی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4 جے دونی 4 سوالاں دے جواب نہ دے سی بندہ دہاڑے قیامت زمین نے قدم پکڑ گھرنے زمین نے قدم نہیں چھوڑنے نمبر 1 عن عمرہ فیما افنا بندہ تینو 70 سال 80 سال 100 سال دی زندگی لیتی ہم اپنی عمر دے زندگی دا حساب دے ہک لازے دا ہک منٹ ہک سانت دا ہک گھڑی دا حساب دے ہک رات ہک دیوار دا حساب دے 80-100 سال دی زندگی کتھاں گال کے آئے حدیث لفظ زمین قدم پکڑے ہوئے بندہ حل نہیں سکتا جتنے تونی 4 سوالوں دے جواب نہ دے وے اسا کیری تیاری کی تھی ریوں غفلت دے وچ عمران ساری تے نہ سوچو یار بیگانا درندے جانگن پرندے جانگن ایک سمگیے تو انسانا آسن قبران تے پوسن خبران کیوں غافل تھی دیوانا کر یاد خدا مد باری نو بے سمجھ تو انسانا آج ایک ارادہ دوستہ تو گھرنا چاہنا ارادہ میں پہلے حدیث سنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جڑے ویلے بندہ کہ گناہ دا ارادہ کرے گناہ دا
حدیث پاک کی چاہے رب العالمین فرشتہ نے حکم نے دے اس بندے نے گناہ دا ارادہ کیتا ہے گناہ نہیں لکھنا قربان منیا حضور دے سمجھا مرتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندہ جرے ویلے گناہ دا ارادہ کر کے ارادہ گناہ دا چھوڑ دے وے اللہ فرشتہ نو فرمائے دے گناہ دا ارادہ چھوڑ دیتا سب بندے دی نیکی لکھ چھوڑو تے جس ویلے عام فرمائیں بندہ نیکی دا ارادہ کرے اللہ کریم بندے دی نیکی لکھوا چھوڑے دے تے جس ویلے ارادے تو بعد نیکی کرنا شروع کر دے وے اللہ کریم ایک دے بدلے ڈالنے کے لکھوا چھوڑے دے یہ میں گل نہیں کی تھی قرآن چھے 8واں پارہ سورت دنا 8واں پارہ ایک بندہ نیکی کرے سی ایک دے بدلے ڈالنے کے اللہ کریم ثواب دے سی تے حدیث پاک بھی چاہے اللہ ایک دے بدلے ڈاہ نہیں 100 200 حتیٰ کہ قرآن دلہ دین اللہ ایک نیکی کرنے دے بدلے 700 نیکیاں لکھوا چھوڑے دے میں اپنے بھائیاں تو کیرا ارادہ گھننا چاہنا آج ارادہ انشاءاللہ اچھا کھائے تو میں دعا منگسا اپنے واسطے توڑے واسطے بھی اللہ سا کو نیک عمال دی توفیق دے وے ارادہ اے دوستاں تو سننا چاہنا ساری زندگی فرد نماز نہیں چھوڑنی محبت نہ انشاءاللہ ساری ماما بھیڑا ارادہ کرے میں روڑی کہے معاف کرے ساری ماما بھیڑا شادی تے ونجنے دہاڑی چھی سور تبدیل کرے سن تے نماز کا ٹائم تھی کہ جی بال میرے کپڑے پلیت کر چھوڑن میں کی بھی نماز پڑھا اللہ دہائے بہانے نہیں چلنے کیا ایک وکھرا جوڑا نماز واسطے نہیں رکھ سکتی ساری ماں تے بھیڑ تے سادے کل دہاڑے قیامت دے سوال نہیں تھی منا 5 ٹائم دا میں نمازیاں اما نماز نہیں پڑھی تیری گھرالی نہیں پڑھی تے آکھائی بھی نماز نہیں پڑھی تے نمازی بندہ آکھائی دہاڑے قیامت دے یہ ساری اما ساری بیٹی ساری ہمشیرہ تے گھرالی آکے چا اللہ آپ تے نمازہ پڑھ گئی میں نو کدئی نہ سکھا تو نماز پڑھ میں نو آکھیا تا میں بھی پڑھا چا اوسا دہاڑے قیامت دے اللہ نو کیرا جواب دے میں معاف کرائے معاف 8 پیریڈ سکول دن 1 پیریڈ پہلے بچہ والا ہے اب بھائی پوچھ دے اما آج جلدی کی میں آ بڑھے اما تے بے کنا سوال کیتے پتر نے نماز پڑھی بھی قرآن دی تلاوت کیتی بھی علمیہ خدا دی قسم ہے تے ساری ماما بھیڑا واسطے مسئلہ بڑا سوکھ ہے نماز پڑھنی ہے گھاری چ جمعے دی نماز انہاں واسطے ضروری نہیں جنازے واسطے نہیں آ سکدیاں جہاد دے سفر تے نہ ونجن قربان منجا آپ سے سلم دے سمجھا تو دو حدیثہ سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر دے اندر مہمان آ گئے بندے نے مہمانہ دی مہمان نوازی کی تیئے کھانا سجایا سادہ رواج چاہ پانی کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا مہمانہ دی خدمت کرن دا جتنا اللہ کریم مرنو ثواب عطا کرے سی جیری گھر والی نے سالن تے روٹی تیار کی تھی ہے اللہ مرد برابر عورت نو ثواب عطا کرے سی دوجی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے مدینہ شریف دے ایک مکان وچ مسلمان صحابیات بیبیاں جمع تھی گئیاں آکھن لگیاں سارے مرد حضرات جماعت نال نماز پڑھنے مسجد نبوی شریف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں تے نمبر 2 سارے مرد حضرات جمعے دی نماز بھی ادا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں نمبر 3 جنازے دی نماز بھی پڑھدے حدیث پاک کی چاہے جرا مسلمان بندہ کہ مومن موحد دا جنازہ پڑھے اللہ اس نو ہی قرات دے ثواب نال مالا مال کرے دے تے جرا بندہ میت دے دفن تھیمن تک نال راوے قبرستان وچ اللہ اس بندے نو 2 قرات دا ثواب عطا کرے دے آپ صلی اللہ ہی کو قرات دا ثواب بہت پہاڑ تو ہی وڈا بنائے بی بی آکھن لگیاں
اسا دا محروم ہے با جماعت نماز تو جمعے تو جنازے تو. نمبر 4 سارے مرد حضرات جہاد دے سفر دے میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم اسا دا محروم ہے. حضور پاک نال گل کرو. ایک بی بی نو بھیجا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت وچ اس گرد گینی حضرت ساریاں مسلمان بیبیاں جمع تھیاں بیٹھیاں فلانے مکان وچ مینو بھیجنے نو مہندہ بنا کے اساں بیبیاں سارے ثواب تو محروم تھی گئیاں. نماز دا ثواب با جماعت مسجد نبوی وچ جمعے دی نماز دا ثواب جنازے دا ثواب تے جہاد دا ثواب. آپ نے فرمایا بی بی بن کے ساریاں عورتاں نو دسا چھوڑ میں دسنیا جیری مسلمان مائی اپنے خامد دی خدمت کرے تے خامد دا کم نے اللہ بی بی نو انہا سارے نیک کمال دا ثواب گھر بیٹھے عطا کر چھڑے لے. عمر دا سوال تھی منے ایک ان شبابی جوانی دا سوال تھی منے جوانی کی تھا منیا وی بندہ حساب دے. تے نمبر 3 امال ہی من این اکتسبا فی مانفق مال کمایا کیویں تے لایا کیویں. ہائے کیرا حساب دسا پر ای زمینہ تے قبضے کیتے آسے جائیداداں تے قبضے کیتے آسے بننے بھرنے آسے اپنے نال زمین رہ لئی آسے سود دا مال ہدا آسے پرافٹ دینا تے وہ نراز سی گئے ہو لے. میں لفظ سنا میں نو حیا دے خدا دی قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک درم 4 آنے سود دے 36 گناہن تے انہاں گناہاں وچوں چھوٹا تو چھوٹا گناہ ہے یعنی کہ ہر رجل اماج میں بندہ بڑی سکی ماں نال برا کم کرے. ساڑھے حالات کیا ہیں ہائے اسا چاہنے امن تے اللہ دی رحمت آوے ساڑھے تے کردار ساڑھا اے ہے. اگلے نو دھوکا دیتا دے وقت فخر سمجھا. چوتھا سوال اللہ نے کرنے معاملہ بعد مالم بندہ اے دسا جڑے جڑے مسئلے سنیا نہیں بعد وچ درد وچ بیان وچ تقریراں وچ دین دا علم حاصل کیتا وی جڑے مسئلہ دا پتہ وی عمل کتنا کیتا وی جواب دے. جڑے بندے دا سر ٹوٹے ٹوٹے تھیندا پیا اے او بندہ ہے جنوں دین دے علم دا پتہ ہے لیکن عمل کوئی نہ سی کیتا. تے تریجے او بے لباس مرد تے بے لباس عورتاں جڑے بھا دے تنور دے اندر سڑدے پین شولا اتو دے ویندے تلو تے آندے تلے آویں چیخو پکار شروع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل میکائیل جواب دیتے ہیں اے تواڈی امت دے پورا کام کرن تے کراون والے مرد تے عورتاں ہن. حدیث پاک سنائے ایک نوجوان آیا اپنی خدمت سمجھاون دا انداز دیکھو خیر خائی سامنے آ کے بیٹھ گئی حضرت. اور میں الفاظ محتاط بول رہے ہیں تصور کرنا میرے دیکھنا ہے. ساڑی ماما بھیڑا تک آواز پہنچ دی پئی خیال کرے محتاط لفظ. حضرت میں نو غلط کم دی اجازت دیو. صحابہ چیو نے ایک بھی آخ دے او حضور را لے گل برے کم دی اجازت حضور تو. اب حوصلہ صبر حوصلہ کرو تو سب کچھ نہ آکھو. قربان ونیاب صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھڑی زبان دے انداز تو آپ نے فرمایا نوجوان جرے کم غلط دی اجازت منگدا بیٹھے ایک کم تو اپنی بہن واسطے پسند کرے سے کہ نہیں کوئی غلط کم تیری ہمشیرہ نہ حضرت میں کیویں برداشت کرے سا اے دسا اپنی والدہ نال کم برداشت کرے. حضرت کیویں برداشت کرے سا آپ نے فرمائے غلط کام اپنی خالہ واسطے برداشت کرے سے کوئی تیری خالہ نال غلط حضرت کیویں برداشت کرے سا پھپھی نال برداشت کرے سے کہ نہیں گھر والی نال برداشت کرے سے نہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے غلط کام دی اجازت منگنا ہے جس نال کرنا چاہنا ہے وہ بھی تو کہندی بھیڑ ہو سی وہ بھی تو کہندی اماں ہو سی وہ بھی تو کہندی بیوی ہو سی وہ بھی تو کہندی خالہ ہو سی وہ بھی تو کہندی پھپھی ہو اوہو آپ نے فرمایا جویں تو اپنی رشتہ دار عورتوں واسطے کم پسند نہیں کرے گا دوسرے مسلمان بھی اپنی رشتہ دار عورتوں واسطے غلط کم پسند نہیں کرے دے آپ نے سینے دے اوتے ہاتھ مبارک رکھے فرماون لگی اللہم طہر قلبہ اللہ میری دعائے نوجوان دے دل نو پاک چا کر صحابہ کرام بیان کریں عام دے دعا کرن دو بعد جنن بھی سن نوجوان نظر آئے ساری زندگی سن نوجوان نو کہیں غیر محرم عورت دے اتے نظر کریں دا ویا نہیں ویکھا حضور دی دعا کوئی معمولی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہو آمدی دو گھر والیاں نال بیٹھیاں نبینا صحابیاں دا پیا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پردہ کر گھنو نبینا صحابیاں دا پیا حضرت ہوتا نبینا ہے سانو ویکھ نہیں سکدا پردے کرن دا کیا فائدہ آپ نے فرمایا فلا تبصرانی او تانو نہیں ویکھ سکدا تو سد ویکھ سکدیاں ہی وے ان میں حوالہ بھی کہنا غور کرے 18واں پارہ سورت دنا سورت النور تے آیت نمبر 31 رب العالمین فرمائن وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ حوالہ میں کھولی بیٹھا ساتھی میں روڑی کہے اے دوپٹہ ہے 18ویں پارے دی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ مسلمان بی بیانو چاہیے اپنی وڈی ہونی تے چادر دے پوچھن نال اپنے سینے نو کج کے رکھن گھری چاہیے لفظ نہیں سمجھے میرے بھائیاں کتھاں گھری چاہیے ابا ہے خامہ دے بھائیے پترے گھر وچ لیکن اپنے گھر دے اندر محرم بندن جنہ تو شریعت دے اندر پردہ نہیں لیکن محرم بندے گھر موجود ہوئن محرم بندہ دے سامنے بھی مسلمان بی بی نو چاہیے اپنے سینے نو چادر نال کج کے رکھے ساری ماما بھیڑا دی عادت ہے کہ جروے لو کرن ویندیاں تب بوچھڑ جرے اپنا انچا کیتا ہے میں خدا تا نہیں آدھی کچھ میرے خیال میں نیڑے لگ گیا انچا کرے نہیں لو تھی دے پہن چپ کر بیٹھے ہیں نہیں کرے نہیں میں خدا پوری نہیں آدھی دا تا پاکو آدھی ہو سی برحال میں کوئی کوشش تا کی تھی بوچھن پیچھو تا سٹا لو تھی دے پہن ہائے ہائے خدا دی قسم غیر تا کتھا چلیا گیا اور میری ماما بھیڑا کو مسئلہ سناونے تو سمجھ کہ کیوں سارے گھراں نحوسات ہے کیوں پہ برکتی ہے رو دے ہو پریشان ہی لوگ ایک بندہ گھر دا کماندا آئی تے سارا گھرانا کھاندا آئی ان سارا گھرانا نہ کماوے پوری کیوں نہیں پوری وجہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی گھر والی آکھن لگی حضرت جلوڑے توڑے کل جبرائیل فرشتہ آوے تو سب میں نو اطلاع ضرور لیونی ہے حدیث پاک بھی چاہے جبریل فرشتہ آئے آپ نے فرمائے بی بی خدیجہ جبریل آگئی آئی حضرت تو سا میری جھولی دندر لیٹ بنیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر تو پوچھنا چل آئے سیر دیوان نظر آمن لگیں پوچھن لگی حضرت ہون کا کوئی جبرائیل نظر آدھا بھی ہے نہیں وہ تو غیب تھی گیا ہے اچھا دوبارہ سر دے اگے پوچھنا رکھا نے جڑے سر تے بی بی خدیجہ نے پوچھنا رکھا ہے کہ ہون نظر آدھا بھی ہے آپ نے فرمایا جیا ہون تا جبریل آ گیا ہے
حدیث پاک کے بجائے بی بی خدیجہ آنکھن لگی حضرت واقع رحمت اللہ فرشتہ جبرائیل کیونکہ جر ویلے عورت دے سر تو بوجھ نہ لے ونجے سر دے بال نظر آون لگ ونجے نا وہ تو رحمت دے فرشتے چلے وینے انہیں سارے گھر کی میں برکت آوے نہ سر تے بوچھانے نہ باہر نکل دین جسم تے بھرکائیں ہائے ہائے چوتھا بندہ جرا خون دے تلام دے اندر ترد ہویا نظر آئے جڑے کنارے تے آگے نکلنے دی کوشش کرے دے بندہ کھلوتا ہے پتھر مرے دے وہ چانج وجہ اے کونے جبریل تے میکائیل آنکھن لنگے نے تواڈی امت دا سود دا کاروبار کرنے والا بندہ ہے قیامت تو یہ سلوک تھی نارا سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ